तबारक व तआला के नज़दीक महीनों की गिनती की तादाद 12 है। कब से? यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया। मिनहा अर्बअतुन हुरुम, उसमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। कौन कौन से? ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब का महीना, यानी हुर्मत वाले। मतलब ये है कि ज़माने जाहिलियत में लड़ाई और झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे, लोग ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ा करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन 4 महीनों को हुर्मत वाले करार दिया, यानी इन महीनों में लड़ाई करना, झगड़ा करना और जंग व जदाल करना, इससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया। तो इसमें से एक महीना जो हम गुजर रहे हैं, माह मुहर्रम, यह महीना भी हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने की निस्बत अपनी तरफ की, जैसा सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहरुल्लाहिल मुहर्रम, यानी अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने की निस्बत अपनी तरफ की, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस महीने की कितनी बड़ी फजीलत होगी। मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे लोग इस महीने की फजीलत को समझे बगैर, जबकि यह महीना इस्लामी साल का पहला महीना है, यानी दीन इस्लाम का जो कैलेंडर है, इस्लामी कैलेंडर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत होने के बाद से जो 1 हिजरी 2 हिजरी इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके अब तक 1440 पर 5 साल हुआ, तो हिजरी साल, तो ये इस्लामी साल का पहला महीना है माह मुहर्रम। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने की निस्बत अपनी तरफ किया, तो ये बड़ी फजीलत वाला महीना है। मगर अफसोस की बात यह है कि लोगों ने इस महीने को, इस्लामी साल का जो पहला महीना है, इस महीने को मातम का महीना बना लिए और इस महीने को जो है रंज व गम का महीना बना लिए। इस महीने को बाज़ लोग मनहूस समझते हैं कि इस महीने में शादियां नहीं करते और नई नवेली दुल्हनों को जो है माँ के पास यानी मेके भेज दिया जाता है कि सास और बहू एक घर में नहीं रहना। और उसके अलावा इस महीने को मातम का महीना, शहादत का महीना कहकर के लोग अपने आप को जो है जख्मी कर लेते हैं और गिरेबान चाक करते हैं और अपने गालों को पीटते हैं और जाहिलियत की पुकार पुकारते हैं। याद रखिए, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से इसका कोई वास्ता नहीं है। 10 मुहर्रम को पंजे बिठाना और 10 मुहर्रम को पंजे उठाना और उसके अलावा लोग जो है पंजे उठाने वाले दूसरे लोगों को अपने पैर पड़वा लेना, यह सरासर शिरक है और बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला इस गुनाह को कभी माफ नहीं करता, इल्ला ये कि वो सच्चे दिल से तौबा ना करे, यानी जब तक वो तौबा नहीं करते अल्लाह माफ नहीं करता। तो अल्लाह तबारक व तआला इस महीने की निस्बत अपनी तरफ किया, तो ये महीना कितना फजीलत वाला होगा। मगर अफसोस की बात यह है कि लोगों ने तहकीक करने के बजाय सच क्या है गलत क्या है इसे सोचने के बजाय गलत अकायद पर और गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मुहर्रम की पूरियां बना करके कोई खा रहा है, मुहर्रम की सबीलें कोई लगाया हुआ है और मुहर्रम में कोई पंजे झंडों के पीछे पड़ा हुआ है और कोई मातम का महीना बना रहा है। मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, ये सरासर गुमराह कुन अकीदा है। मुहर्रम के महीने की फजीलत क्या है? अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की 10 तारीख को रोजा रखने का हुक्म दिया। माह मुहर्रम की 10 तारीख यानी यौम आशुरा को रोजा रखने का हुक्म दिया। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी इस दिन जो है यानी मुहर्रम की 10 तारीख को रोजा रखे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, मा हज़ा, ये क्या है? कालू, उन्होंने कहा, हादा यौमुन सालिहुन, ये दिन जो है बड़ा नेक दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि नज्जल्लाहु बनी इसराइल मिन अदुव्विहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मनों से नजात दी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दिन रोजा रखे। तो यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़अना अहक़्क़ु बिमूसा मिनकुम, मैं तो तुमसे ज्यादा निस्बत रखता हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। फसामहु, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखे, वह अमरा बिस्यामी, और अपनी उम्मत को रोजा रखने का हुक्म दिए। और इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की मुखालिफत करने के लिए, क्योंकि यहूदी सिर्फ 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं एक दिन का,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کرنے کے لیے 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کتنے؟ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت والا یہ مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا روزہ ہے۔ افضل الصیام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی فضیلت والے روزوں میں سے رمضان کے مہینے کے بعد شہر اللہ المحرم، یعنی اللہ کا مہینہ ماہ محرم کی فضیلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر دن ہے، ہر مہینہ ہے، مگر رب العالمین نے اس کی فضیلت بتانے کے لیے اپنی طرف نسبت کرتا، جیسے ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، مگر مکۃ المکرمہ کے بارے میں کہا کعبۃ اللہ، یعنی اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ اللہ کا کعبہ۔ اسی طرح ساری اونٹنیاں، سارے جانور، سارے چرندے اور پرندے اللہ کے ہی، مگر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی اونٹنی۔ یہ وجہ کیا؟ اس کی فضیلت بتانے کے لیے۔ تو اسی طرح محرم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کے بجائے پنجوں اور جھنڈوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس مہینے میں ماتم مناتے ہیں۔ یاد رکھیے دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ان سارے بیکار باتوں سے بچیے، ان شرکیہ اعمال سے بچیے، اور ہمارے عقیدے کو بگاڑ کر کے رکھنے والے چیزوں سے دور رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دیے وہ کام کیجئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیے، یہی اس کی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انگریزی سال جب شروع ہوتا ہے، جنوری کا مہینہ آتا ہے، تو لوگ یہودیوں کی نقالی کرتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں اور عید کے جیسا جشن مناتے ہیں، مگر اسلامی سال کا پہلا مہینہ آتا ہے تو لوگ ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں، نحوست سمجھتے ہیں اس مہینے کو۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ پرکھیے، آپ جو ہے سچ کیا ہے معلوم کر لیجئے، کیونکہ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو قرآن اور احادیث کی طرف آئیے، اسی کے مطابق زندگی گزاریے۔ جو بھی عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، جو کام قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، اس سے بچتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، آپ تمام سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔